Alright, welcome to our Christmas party 2025. This Christmas party is unique because it is composed of many gifts with different colors, and the colors that I got is pink. What colors do you get? Purple. Yeah. Ayun naman, ano ba? Red color black. Black, next. Color yellow. Yellow. Di mabati. No. Next. White. Okay. So we have different colors here. Ay, naman. Kechok na yun na. Okay, so first, these are volunteer. What color first? Okay, what the color first is yellow. So, Nakita si Bobo. talikod na, talikod. Okay? Kung ano niya, paano ba? Ayaw pagkuha ni mo. Amabili. Ang ina nyo. Kaya ako magbubo, man ako magbubo. Ayaw na, sige na. Okay, one. Ay, sige, pakita. Wait lang. Okay. Ay, nag-1, 2, 3 ko. Igun na. Okay, bye. Okay, one. Talikod mo ba yun? Talikod. Ipaunay mo, day. Nay kasi. Ako na kayo. Ay, sige. Bakit pagkulang? Sige. One, two, three. Bakla, mura po kuan. Bari ka gali. One, go. Okay, I got sokla. Ay, lapag. Yellow. Hello, Kinsin. Ako na. Hindi ka wala kami kinsin. Dahil Wala kinsin. Uy, ano? Pag-buy ni si ano? Wala ka may kim. Uy, yan na kani. Ay, kulit na imo. Dapat kulit na imo. Asa akong gift? Imo pud na. Where's my gift? Ada. Ikaw na rin nakasama. Delete ako. Sunod kay paana. Last na Ay, ko. mo kasi diba na mag-iwan ka. Mupunin ka pag imo, Kahit diba? sa lebe mo kailangan. Uy, sure mo. Okay, we have next one. Next color is... Ang imong kuan. Okay. Next color is... Color blue. Okay, let's count. One, two, three. Okay, lapag. Bagay talaga tayo. Bagay talaga. Lapag. Pakita. Ikaw na lang Ay, wala kasi okay. sobrado kasi. Hindi nga, mantiman lang. Ako na lang natin, kaya sabon man ako. Ikaw na pa picture. Ikaw na, Bel. Untay mo, Sige. Bel. Sige, yata mo safe ko, di ba? Ang damo sa Ako na lang dapat kanina sa game mo ni mo, Yet. Okay, ako na. Dili, Yet. Ato sa isang kong mo.